यशैव पादं वसभक्तिलभ्य प्रेमाभिधानो परममर्दम् तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गलाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यो छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमो रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते जन्नात्म कर्मनिष्ठेर्न च समधिगतं तत्त्वध्यान जोगैर् वैराग्यैस्त्यागस्तत्त्वस्तुतिभिरपि न तत् कीर्तन चापि कैश्चित् गोविन्द प्रेम भाजाङ्गपि न च कलितं यद्रहस्यं स्वयं च नाम्नैव प्रादुरासीत् अवतरति परे यत्र तं नौमि गौरम्। कर्मनिष्ठा तत्त्वध्यान अष्टांग जोगरी किंबा वैराग्य स्तव कर्म त्यागरी गोविंद प्रेमशाली मानकर जो गुण तत्व गोचर थिला ताहा जो गौरचंद्र हृदय केवल नाम से प्रेम प्रकाशित है से गौरचंद्र को प्रणाम करुछि। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो चैतन्य चरितामृत आदि लीला परिच्छेद मेरां भंगित्रय परिचितां साची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशी न्यस्ताधर किशलयां उज्ज्वलां चंद्रकिरण गोविंदाख्यं हरितनुमीत केशितीर्थोपकण्ठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव जदि सखे बंधुसंगी अस्ति रंग जदि आपणकर प्राकृत बंधु मान प्रति प्रकृतरे आसक्त हितांती ताहले से गोविंद जे कि केसी घाट निकटस्थ जमुना पुलिनरी स्मित हास्यरी दंडायमान होती आपन चाहिए से गोविंद जे कि विस्तीर्ण दृष्टि निक्षेप करी वेणु वैशी उपरे हस्त विन्यस्त करी नूतन किशलय परी जना पड़ता त्रिभंगिमा ठाणी रे शोभा पाउथिबा अप्राकृत शरीर चंद्र किरण रे अत्यंत उज्जवल देखा जाउछि। श्लोकर अर्थ कर्पट बाई श्लोक कृष्णंकर अंग जेपरी अलंकार मध्य अलंकार यह स्वादन करने निमित्त कृष्णंकर उत्कंठा वृद्धि पाए समग्र सौंदर्य ज्ञान ऐश्वर्य वीर्य जसो वैराग्यात्मक सरीश्वर्य पूर्ण निज सौभाग्यातिशय कृष्णंक अरे ही नित्य स्थिति भूषणेरो भूषण अंग काहे लोड़ी त्रिभंग आहार ऊपर वृद्धनु नर्तन तेरो छेने प्रांतो तारो दृढ़ संधान तेरो छेने प्रांतो बिंधे राधा गोपी गण मन बिंधे राधा भूषणेर भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग ताहार ऊपर भ्रूधनु नर्तन ये रूप माधुर्य वर्णना कविराज अलंकार हूँ अंगर भूषण
କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୋଭା ଏପରି ଅପରୂପ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲଳିତ ତ୍ରିଭଙ୍ଗରେ ଯେପରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଉପରି ଭାଗରେ ଧନୁତୁଲ୍ୟ ଭ୍ରୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛେ। ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଅପାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପ ବାଣ ଭ୍ରୁଧନୁରେ ସଂଯୋଗ କରି ରାଧା ଏବଂ ତଦନୁଗ ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ କରୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରି ପରବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ସ୍ୱରୂପ শোভারো বলে হরে মন পতিব্রতা শিরোমণি নারে কয়ে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ଅପରୂପ ଏପରି ମନୋହର ଯେ ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଦେବତା ଦୂରେ ଥାନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ପରବ୍ୟମସ୍ଥ ନାରାୟଣ ଆଦି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ମନ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରେ। ବେଦରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗଣଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ବିଳାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବା କଣ କହିବା? ଏପରି ଅପରୂପ ମାଧୁରୀ ଚରି ଗୋପୀ ମନରଥେ ମନମଥେ ମନମଥେ ଚରି ଗୋପୀ ମନରଥେ নাম ধরে মদন মোহন নাম ধরে মদন মোহন যিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প যিনি পঞ্চশর দর্প রাস করে লয়া গোপীগণ রাস করে লয়া গোপীগণ ଗୋପୀଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରୂପ ମନୋରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସେବା ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ କନ୍ଦର୍ପର ମନ ମଥନ କରି ମଦନ ମୋହନ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଅନ୍ତି। ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶାତ୍ମକ ପଞ୍ଚ ବାଣାଧୀପ ମଦନଙ୍କର ସ୍ୱସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ବିମୋହନ ରୂପ ଅହଙ୍କାର ପଦଦଳିତ କରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନବକନ୍ଦର୍ପ ବ୍ରଜରେ ଅପ୍ରାକୃତ ନବୀନ ମଦନ ଏହି ସଂଜ୍ଞାରେ ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ରାସରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତାହାର ଭୋକ ପାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପିଂସତୀ ମୁକ୍ତାହାର ଭୋକ ପାନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ବିଜୁରୀ ସଂସାର ପୀତାମ୍ବର ବିଜୁରୀ ସଂସାର কৃষ্ণ নাম জলধর জগত সস্য উপর বরিশ হয়ে লীলামৃত ধার
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଳ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାମାଳ ଅଛି, ମୁକ୍ତାମାଳାର ହାର ଅଛି, ତାହା ଶୁଭ୍ରବକ ଶ୍ରେଣୀ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶିର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଅଛି, ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତୁଲ୍ୟ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୀତ ବସନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଦୃଶ। କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ନବମେଘ ସଦୃଶ, ଆଉ ଗୋପୀଗଣ ଯେପରି ଜଗତର ଶସ୍ୟ ରାଶି ସଦୃଶ। ସେହି ଶସ୍ୟ ସମୂହ ଉପରେ ମେଘବାରୀ ବର୍ଷଣ ସଦୃଶ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଲୀଳାମୃତ ଧାରା ବର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରୀ। ବର୍ଷା କାଳରେ ବଗ ଉଡ଼େ, ରାମଧନୁ ଏବଂ ତଡ଼ିତ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁର ଉପମା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ରୂପ ମାଧୁରୀ। ତାପରେ ବେଣୁ ମାଧୁରୀ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଷ୍ଟ। ରୂପ ମାଧୁରୀ, ବେଣୁ ମାଧୁରୀ, ଆଉ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ, ଆଉ ରତି ମାଧୁରୀ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଷ୍ଟ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ମାଧୁରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ, ଅତି ଅନୁରୂପ, ଚମତ୍କାର। ନିଜ ସମ ସଖା ସଙ୍ଗେ ଗୁଣ ଚାରଣ ରଙ୍ଗେ, ନିଜ ସମ ସଖା ସଙ୍ଗେ বৃন্দাবনী স্বচ্ছন্দ বিহার, বৃন্দাবনী স্বচ্ছন্দ বিহার। যার বেণু ধ্বনি শুনি সাগর জঙ্গম প্রাণী, যার বেণু ধ্বনি শুনি সাগর জঙ্গম প্রাণী। পুলক কম্প অশ্রু বহি ধার, পুলক কম্প অশ্রু বহি ধার। মাধুর্য ভগবত্তা সার ব্রজে কইল পরচার, মাধুর্য তাহা সুখ ব্যাসের নন্দন, তাহা সুখ ব্যাসের নন্দন। স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে, স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে। তাহা শুনি মাতে ভক্তগণ, তাহা শুনি মাতে ভক্তগণ। মাধুর্য ভগবত্তা সার, মাধুর্য ভগবত্তা সার ব্রজে কইল প্রচার। তাহা সুখ ব্যাসের নন্দন, স্থানে স্থানে ভাগবতে বন্যা আছে জানাইতে। তাহা শুনি মাতে ভক্তগণ। এই যে মাধুর্য ভগবত্তা সার, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, এই ছটি গুণକୁ ভগবত্তা ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀର ନାମ ହଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ହିଁ ଷଡ଼ବିଧ ଭଗବତ୍ତାର ସାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ସାର ହିଁ ହଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜରେ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି। ସେଇ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଉନ୍ମାଦିନୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କଣା ଦ୍ୱୈପାୟନ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାରୁଣ୍ୟାମୃତ ପାରାବାର ତରଙ୍ଗ ଲାବଣ୍ୟ ସାର, তাকে সে বর্ত ভাবত গম, তাকে সে ঐশী ধ্বনি চক্রবাত
নারীর মন তৃণপাত বংশী ধ্বনি তাহা ডুবায় না হই উদ্গম তাহা ডুবায় না হই নিত্য তরুণতার উপক মহাসমুদ্রর তরঙ্গ সদৃশ লাবণ্য সার কৃষ্ণ শরীরে লক্ষিত হয়। ସେଥିରେ ଭାବୋଦ୍ଗମ ଆବର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନାରୀର ଚିତ୍ତ ତୃଣପାତ ସଦୃଶ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଉଠିପାରେ ନା। ପୁନଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 24ଟି ଅଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରର ରାଜତ୍ୱ। ସଖୀ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଦ୍ୱିଜ ରାଜ ରାଜ ସଖୀ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଦ୍ୱିଜ ରାଜ ରାଜ কৃষ্ণ বাপু সিংহাসনে বসি রাজ্য শাসনে কৃষ্ণ বাপু সিংহাসনে বসি রাজ্য শাসনে করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର 24ଟି ଅଙ୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀମୁଖଚନ୍ଦ୍ରର ରାଜତ୍ୱ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଦ୍ୱିଜ ରାଜ ରାଜ ଦ୍ୱିଜ ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଦ୍ୱିଜ ରାଜ ରାଜ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା, ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ରୂପ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ସମାଜ ନେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ମୁଖ ସେଇ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜାନେ ললাটে তুমিন্দ হাতে চন্দন ললাটে সেই চন্দ্রের হাত বংশী উপরে করে নাট চন্দ্রের হাত তার গীতে মুরলীর প্রাণ দুইগণ্ড সুচিকণ যিনি মণি সুদর্পণ সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ললাটে অষ্টমী ইন্দ্র তাহাতে চন্দন বিন্দু সেও এক পূর্ণচন্দ্র মানি কর নখ চান্দের হাত বৈশী উপরে করে নাট তাহার গীতে মুরলীর তান পর নখ চন্দ্রগণ তলে করে নর্তন নূপুরে ভুনিযার গান ই ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ। ଏକରେ ହେଲା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁଇରେ
ବାମ ଗଣ୍ଡଚନ୍ଦ୍ର, 3ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଣ୍ଡଚନ୍ଦ୍ର, 4ରେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର, 5 କର ନଭ ଚନ୍ଦ୍ର, 10 ଏମିତି ହେଲା 14। ତାପରେ ପଦ ନଖ ଚନ୍ଦ୍ର 10, 24 ଏପରି 24ଟି ଚନ୍ଦ୍ର। ଲଲାଟର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, এই 24ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସମାଜ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଦେହ ରୂପର ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ନାଚେ ମକର ନେତ୍ର ଲୀଳା କୋମଳ, ନାଚେ বিরাসী রাজা সকত নাচায়, বিরাসী রাজা সকত নাচায়, ধনু নেত্র বাণ ধনুর গুণ দুই কাণ, নারী মন লক্ষ্য বিদে পার, নারী মন লক্ষ্য বিদে পার। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିଳାସୀ ରାଜା। ସେଇ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଓ ନେତ୍ର ପଦ୍ମକୁ ସର୍ବଦା ନୃତ୍ୟ କରାଏ। ଧନୁ ସଦୃଶ ନେତ୍ର ତାହାର ସ୍ୱର, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଧନୁର୍ଗୁଣରେ ଆବଦ୍ଧ। ଆକର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଗୋପନାରୀ ମନରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବିଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏହି ଚାନ୍ଦେର ବଡ଼ ନାଟ ସାରି ଚାନ୍ଦେର ହାଟ, বিনি মূলে বিলায় নিজাম রূপ, বিনি মূলে বিলায় নিজাম রূপ, কার স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে আহারে অধরামৃতে, সবলোক করিয়া চাইত, সবলোক করিয়া চাইত। এই মুখচন্দ্র যে নাট্য ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 23.5ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ହାଟ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜାମୃତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିତରଣ କରେ। କୌଣସି କ୍ରେତାଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସ୍ୟ ରୂପ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୃତ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି କୌଣସି କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଅଧରାମୃତ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି। ଏପରି ହାଟରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କୁହାଯାଉଛି। ସନାତନ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତେର ସିନ୍ଧୁ, সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি, বৈদ্য না দেয় গোবিন্দ, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତେର ସିନ୍ଧୁ, ମୋର ମନ ସନ୍ନିପାତି ସେବ ପିତେ করে মতি।
কিন্তু দুর্দয় বৈদ্য না দেহ গোবিন্দ। শনিপাত রোগ হয়েছে, ধাতুরে ত্রিদোষ জন্মিলে শনিপাত রোগ হয়। মোর মন যেতବେଳେ কৃষ্ণাঙ্ଗ মাধুর্য, কৃষ্ণଙ୍କର মুখ মাধুর্য, কৃষ্ণଙ୍କର ହାସ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ତିନିଟିର ଆଘାତ ପାଇ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଯେ ଶନିପାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରସ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ପିପାସୁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଶନିପାତ ରୋଗର ବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ରୋଗୀକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଦିଏ ନା, ସେହିପରି ମୋର ଏଇ ରୋଗର ବୈଦ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମୃତ ସମୁଦ୍ରର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସରେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଧାବିତ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ପିପାସା ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ସେ ଅପାର କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରାକୃତ ଚରଣ ପରମ ଚମତ୍କାରମୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ତୃପ୍ତି ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠାବଶତ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖେଦ ଓ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏଥିରେ ଅତୃପ୍ତି ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେ ସେଠି ଏପରି ଅତୃପ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ପରମ ଚମତ୍କାରମୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ସେ ନବନବାୟମାନ ତୃପ୍ତିର ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠାବଶତ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଖେଦ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଉନି କିଛି। ଶନିପାତ ରୋଗୀକୁ ବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ଜଳପାନ କରିବାକୁ ମନେ କରିଦଉଛି, ସେହିପରି ମୋର ଯେ ଶନିପାତ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏ ତିନୋଟିର ଆଘାତ ପାଇକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ହାସ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏ ତିନିଟା ଆଘାତ ପାଇକରି ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ମନ ଶନିପାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ଶନିପାତ ରୋଗୀକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଜଳପାନ କରିବା ବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମୋର ଏଇ ରୋଗର ବୈଦ୍ୟ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମୃତ ସମୁଦ୍ରର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ମାନେ ଏପରି ଅତୃପ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଥିରେ ଅତୃପ୍ତି ରହେ, ଏଥିରେ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ପାଇଛ ସେଥିରେ ତୃପ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ସେଥିରେ ଅତୃପ୍ତି ଜମା କରନା। ଯାହା ମିଳିଛି ଖୁବ୍ ମିଳିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅତୃପ୍ତି, ତୃପ୍ତି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅତୃପ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସାମୃତ ପାନରେ ତୃପ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥାଶ୍ରବଣରେ ଅତୃପ୍ତି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ତୃପ୍ତି, ଏଥିରେ ଅତୃପ୍ତି ଦରକାର। ଏଥିରେ ତୃପ୍ତି ହେଲେ ସରିଗଲା। ଗଲାମ ପାଇଗଲି ସବୁ ସେ ସରିଗଲା, ତାର ସରିଗଲା। ଯଦି କିଛି ପାଇବ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନା କିଛି ମିଳିଲା ନା। ଇଏ ଅତୃପ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ନଚେତ୍ ତୃପ୍ତି ଯାହାର ଆସିଲା ମୋର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପାଇଗଲି, ଆସ ହେଇଗଲା, ଯଦି କିଛି ପାଇବ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅତୃପ୍ତି ଆଉ ଭୌତିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତି। এই কথা কুହାଯାଏ। ଅତୃପ୍ତି ଅତୃପ୍ତିର ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେଲା, ସେ ଦେଇପାରିଲେ ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ କୃପା। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଏ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେ ବେଦରେ ଗୁହ୍ୟ ରହିଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀଲ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥା ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ସାମନ୍ତ ସିଂହ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଯମୁନା ତୀରରେ କେଶୀ ଘାଟରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଠାଣିରେ ବୃନ୍ଦାୟମାନ ହେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନୀଳ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ମଥ ନଦନ ନବୀନ ମଦନ ବୃନ୍ଦାବନେ ନବୀନ ମଦନ
କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ସୁରଭଣ୍ଡୀ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ସେ ମଦନ ମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। তো পাসন্দ অস্পৃশ্য দৃশ্য সেই মদন্দ অস্পৃশ্য দৃশ্য এই কথা কয়েছি। বিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ড, অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় জমদন্য। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇବୁ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପାଷଣ୍ଡିସ ନାର କିସ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ତତ୍ଵ, ସବୁ ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦେହ ଦେହି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ରୂପ, ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଇନେ ବେଦ ନାହିଁ ପୀର ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ, ଇନେ ବେଦ ନାହିଁ ପୀର ଦେହ ଦେହିର ନାମ ନାମିର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଭେଦ, ଦେହ ଦେହିର ନାମ ଜୀବର ଧର୍ମ ନାମ ଦେହ ସ୍ୱରୂପେ ବିଭେଦ, জীবে কর্ম অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস, অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস, বাক্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য অয়েসু প্রকাশ, রাত্রেন্দ্রিয়া গজর পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রাম, পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ তারে কইলে জড় নশ্বর প্রাকৃত তারে কইলে জড় নশ্বর ঈশ্বরের নাহি প্রভু দেহ দেহি ভেদ, ঈশ্বরের নাহি প্রভু দেহ চিদানন্দ নাহি তো বিভেদ, দেহ চিদানন্দ নাহি তো বিভেদ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦାରୁମୟ ପ୍ରତିମା ଜ୍ଞାନରେ ବିନାଶଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଠିତ ଜଳବସ୍ତୁ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ କଲେ ଅପରାଧ হয়। দেহ দেহি বিভাগ ୟୋଗନେଶ୍ୱରୀ ବିଦ୍ୟତେ କ୍ୱଚିତ୍। ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲଘୁ ଭାଗବତାମୃତରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେହ ଦେହି ଭେଦ ନାହିଁ। ମାୟାତୀତ ଈଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିଗ୍ରହ। ମାଇକ ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉଦିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇକ ବା ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ।
आम मान प्रति अहित की कृपा प्रदर्शन करी भगवान मंदिर अर्चा मूर्ति रूपे प्रकाशित होती यदि से सर्व शक्तिमान किंतु भक्त वत्सलता हेतु भक्तर सेवा ग्रहण करने निमित्त निशक्ति भाव अपेक्षा करुँच भक्त आसो मत उठेब भक्त आसो मत गाधे दब भक्त आसो मत लुगा पिंधेब श्रृंगार कर भक्त आसो मत खुआब ए सेवा निशक्ति सत्य सर्वशक्तिमान किंतु निशक्ति भाव कारण भक्त वत्सलता सेवा सेवा ग्रहण सेवार सुजोग दवाई प्रकार करपर आमर अच्छी केते केते शह शह वर्ष भूई तले पोते ही पड़े गोपाल वृंदावन अपेक्षा कले भक्त माधवेन्द्रपुरी आसो उठेब मत माधवेन्द्रपुरी आसिले तो स्वप्न कहले मुझे शह वर्ष है कि भूई तले पोते ही पड़ी मत शीघ्र ये उद्धार कर से बण लता जंगल हो जाता माधवेन्द्रपुरी स्वप्न देखिले तापर दिन सका ग्रामवासी मान डकेले ग्रामवासी मैंने आणले कुड़ाड़ी इत्यादि कटरी प्रभृति जंत्र मान आणिले लता सब कले खोलिले से विग्रह बाहरिले प्रतिष्ठा कले माधवेन्द्रपुरी तापर माधवेन्द्रपुरी को कहले एते वर्ष काल धरी भूई तले पड़े मोर ताप हो शरीर सीधानंदमय शरीर सदानंदमय शरीर कि ताप हम ना भक्त वत्सलता भक्त सेवा कर तेणु ताप होरी अच्छी जगन्नाथपुरी मलय चंदन अच्छी ताकू आणिले लेपन कले जाइकरी मोर ताप शांति हम ये कथा कहले से सब भावन जगन्नाथपुरी की माधवेन्द्रपुरी एकाकी आसुच्च विरक्त सन्यासी क्या संगे आणुना काल किए अन्य कथा कहीदेव विरक्त सन्यासी बाधा सी भजन से एकाकी आसुच्च चली चलिक आसुच्च बाटे रेमुनारे संध्या बेले से गोपीनाथ मंदिर थिला आरती होता आरती दर्शन कले बड़ विरक्त सन्यासी सभा शेष छिड़ा दर्शन कले भोग लगला क्षीर भोग लगुच गोपीनाथ मनी मनी चिंता कले गोपीनाथ कि क्षीर भोग लगुच चाकिबार सुजोग मिलता गोपाल पाखे तद्रुप भोग आम लगाते चिंता कले कि मागे ना क्या किसी मागुंती ना ये किसी भिक्षा ही करती ना ये माधवेन्द्रपुरी पूरी विरक्त सन्यासी से दैव जोगी जहाँ भगवान कृपार जहाँ दैव जोगी मिले ग्रहण कर ये प्रकार विरक्त सन्यासी ये प्रकार चिंता कले मागिले ना भोग लगे तो कई चिन्ह ना किए जन बाबाजी कौन आए सपा शेष छिड़ा आरती शेष चुपकिन खसिकी चलीगले पछपटे हाट अच्छी गछ तले बसिक हाट गछ तले बसिक भजन ही कले भूखा रही किंतु भक्तवत्सल भगवान गोपीनाथ से जानिले भक्त माधवेन्द्रपुरी प्रसाद पाई नहीं भोक अच्छी गोटे से पात्र रखी थे क्षीर पात्र रखी लुचेकरी पड़े राति अधे पूजक को स्वप्न कहले मोर भक्त माधवेन्द्रपुरी आसला तुम्हें कहीं देल ना मु रखी एक पात्र क्षीर पात्र से गछ तले हाट्रे बसिकी बसती जहाँ शीघ्र नहीं दियो ये कथा स्वप्न पूजक को कहले पूजक धड़पड़ शोला उठिला स्नान कला दीप लगेला देवल भितर गला देखला शत्रु शत्रु उठे थुआई संभव कि यदि काष्ठपादान मूर्ति रखिले किमिका ये तो अच्छी आम से दिन ठार नाम है क्षीरचोर गोपीनाथ माधवेन्द्रपुरी क्षीर चोरी करते नाम है क्षीरचोर गोपीनाथ बर्तमान सुधा ये क्षीर भोग लगुच से कथा कहूँ एथे प्राकृत धर्म विशिष्ट माइक प्राकृत नुहे आम प्रति अहित कृपा प्रदर्शन करने निमित्त भगवान मूर्ति रूप प्रकाशित होती आम मैंने भगवान को आम चर्म चक्षु साहाଯ୍य देखी पारिबा नहीं से भगवान कृपा करी मंदिर में अर्चा मूर्ति रूप प्रकटित होती यही मूर्ति आम मैंने देखी पारिबा पूजा करि पारिबा सेवा करि पारिबा से अर्चा मूर्ति को काष्ठपाषाण धातु मूर्ति बोली कहवा अपराध से पद्म पुराण कहुई अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु सुनरमतीर वैष्णव जाति बुधिर विष्णु वैष्णवान
कलिमल मथुनी पाद तीर्थे अम्ब बुद्धि श्री विष्णु नाम निमंत्रे सकल कौशले सद्य सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरेशी तदितर समधीर जस्य वा नारकीश ई कथा मंदिर रे पूजा पाउथिबा अर्चा मूर्ति को कई काष्ठपाषाण मूर्ति बोली भाविबा उचित नुहे किंबा गुरु को साधारण मानव बोली भाविबा उचित नुहे कौनसी वैष्णव के निर्दिष्ट जाति वा वर्णर बोली भाविबा उचित नुहे किंबा चरणामृत को वा गंगा जल को साधारण जल बोली भाविबा उचित नुहे किंबा हरे कृष्ण महामंत्र की भौतिक ध्वनि तरंग बोली भाविबा उचित नुहे भौतिक जगत रे भगवान कृष्णंकर ये सब प्रकाश तांकर अहेतु की कृपा चिन्ह तांकर सेवारत भक्त मान को कृपा प्रदर्शन करने निमित्त ये सब रूप से प्रकाशित होती तेणु ए प्रमाणित होची जे अर्चा मूर्ति को काष्ठपाषाण मूर्ति बोली भावे और से तद्रुप व्यवहार करे से पाषंडी से नारक भगवान कर्चावतार अष्टविध रूप जगत प्रकटित होती शैली दारुमयी लही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमास्त्वा विधा स्मृता एकादश स्कंद भागवत रे कथा कहे भगवान का अर्चा मूर्ति 8 प्रकार प्रकटित हुए शिलामयी काष्ठमयी लौह सुवर्ण प्रभृति धातुमयी मृण्मयी चित्रपटमयी बालकामयी मनोमयी मणिमयी ये हूँ शास्त्र सिद्धांत तेणु पाषंडी से जे ये विग्रह को काष्ठपाषाण धातुर मूर्ति बोली भावे भक्त विद्वेषी निंदक पाषंडी भगवान को दास देवता मान को भगवान विष्णु कृष्ण को सहित समान मने जे करे से होचंती पाषंडी जस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रदि दैवते समत्वेन विख्येत स्वपाषंडी भवे ध्रुवम एक कथा कहे पाषंडगण कलिजुगरे भगवान श्री हरिंकर आराधना करिबे ना तार प्रमाण भागवत अच्छी कलौ न राजन जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानत पाद पंकजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तं अच्युतं यस्यन्न गच्छन्ति पाषण्ड विभिन्न चेतसा ई द्वादश स्कंद भागवत कहे हे राजन कलिजुगरे मानवगण प्रायश पाषण्डगण कर्तृक विकृत चित्त होई ब्रह्मादि त्रिलोकेश्वर गण कर्तृक वंदित पदकमलशाली जगतर परम गुरु भगवान श्री आराधना करिबे ना ई कथा अछि पाषंड मान को राक्षस मन प्रति दाम्भिकता गर्वदम्भ अभिमान गीता रे आसुरी संपद कथा रे से कथा भगवान कृष्ण कहिसंती दम्भ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यं एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदं आसुरी अविद्या ही दम्भर कारण यह कुश्चित कुरूप यह सनातन रूप विरोधी स्वरूप विरोधी संभोग पूर्णतम विकट रूप ही दम्भ त्यागर दम्भ भोगर दम्भ एपरिक दया प्रदर्शन कारण मत दम्भ अछि मु एते बड़ दाता या होची प्राकृत अहंकार जनक भोक्तृ बुद्धि ये आसुरी संपद से भक्त हला तुणादपि सुनीचे न तरोरीब सही सुना ये कथा कहला दम्भ अभिमान नहीं से चैतन्य भागवत कहे भागवत तुलसी गायो भक्त जनी भावी ग्रह कृष्ण तारी स्वामी जीवन न्यास करिले श्री पूज्य जीवन न्यास जन्म मात्र इतारी सर्वे कयो जन्म मात्र इतारी कथा कहे
भागवत तुलसी गंगाय भक्त जनी चतुर्धा विग्रह कृष्ण ई चारि सने जीवन्यास करले श्रीमूर्ति पूज्य হয়। বৈষ্ণব জীবন্যাস করিব, ভক্ত জীবন্যাস করিব, আহ্বান করিব, তাহলে ভগবান অবতরণ করিবে। যে বৈষ্ণব নহি মাবাদী সে যদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছি সে পূজ্য হব না। ভগবান সে যদি আত্মপ্রকাশ করিবে না। ভক্তি ইচ্ছা উপাত্ত উপায় ভক্ত ইচ্ছারে সে প্রকাশমান হন্তি। তেণু বৈষ্ণব করিব, ভক্ত করিব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রাণ প্রতিষ্ঠা কলে জীবন্যাস কলে যাই পূজ্য হব। নহলে কারিগর গড়েইকি রখিছি তার কারখানারে বা তার মূর্তি, সে পূজ্য হেবে না। বৈষ্ণব জীবন্যাস কলে যাই পূজ্য হব। কারণ অবতରଣ କରିବେ। ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବସିକରି। ଆଉ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଯେପରି କାଷ୍ଠ ପାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେବତା ବାଗିଆ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆବାହନ କରି ବିସର୍ଜନ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ଅପରାଧ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନା। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକିରି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଲେ, ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା କଲ, ଶିବ ପୂଜା କଲ, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲ, ଆବାହନ କଲ, ପୁଣି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତମେ ପାଣିରେ ନେଇକିରି ପକେଇଦବ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଜୀବ ତତ୍ଵ, ବିଭୁ ତତ୍ଵ ନୁହନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ଯେ ଭଗବାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ, ଏସବୁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ, ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆବାହନ କରିବ, ଆସ ପୁଣି କହିବ ଚାଲିଯା ଆମେ ତମ ପାଣି ପକେଇ ଦଉ। ଏଇଟା ପାଠ ନା କଣ? ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ମୂଳକ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ଅପରାଧ ଭୟଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଚାରି ଈଶ୍ୱର ବେଦେ କହ। ଭାଗବତ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗା ଭକ୍ତ ଏଇ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଆଙ୍କର ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏହା ବୈଷ୍ଣବ କଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି କଲେ ହବ ନା। ଏଇଟା କଥା। ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବୈଷ୍ଣବ ଯିବ ନା, ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ନା, ସେ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ସତପଦ ବିରୋଧୀ ମାୟାବାଦୀ, ନାମ ବିରୋଧୀ ଧାମାପରାଧୀଗଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆସନ ଅଧିକାର କରିବାର ଦୁଷ୍ଟ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁର। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧୁ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ସକଳ ବୃଥା। ସେ ସମସ୍ତ ଆସନ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ନୂନଂ ନାନା ମଦନ୍ନଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ନେଚ୍ଛନ୍ତ ସାଧବ ତେଷାଂ ହି ପ୍ରସମ ଦଣ୍ଡଂ ପଶୁନାଂ ଲୌଡୋ ତଥା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାରିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏତେ କୁହାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧନାଦି ବିବିଧ ବସ୍ତୁ ଜନିତ ଗର୍ବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଜନ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ପରନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଗୁଡ ଭଳି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଆନୟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦରକାର। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କିପରି ପାଷଣ୍ଡୀ ଋଷିକେଶନକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ତାଇ ଆମର ଅଛି। ପାଷଣ୍ଡୀକୁ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଷଣ୍ଡୀ ଫାଷଣ୍ଡୀ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଇ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡାକ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିଜ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଗବତ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗା ଭକ୍ତ ଜଣେ ଯଦିଓ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ସହସା ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାରିଟି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚାରିଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ବହି ବିଚାରେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗା ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ଏମାନେ ଜଗତରେ ପୂଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମର ଏକଥା କହନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହିଁ ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି। ସେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପା ଚରଣ ରେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ସେ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ରେଣୁ ପ୍ରାକୃତ
ସେଥିପାଇଁ ଦାମ୍ଭିକ ରାବଣ, ଯାହା ଦାମ୍ଭିକତା ଅଛି, ମୁଁ ବଡ ଏ ବୋଲି ଅଭିମାନ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ନା, ସେ ବିରଜାରେ ବୁଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣରୁ ବିରଜା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭେଦ କରି ପରବ୍ରହ୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରେ। ଧୂଳିକଣାର ଏହା ହିଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ଏହା ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେତେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଲଘୁତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସେତେ ଅଧିକ କିଞ୍ଚନ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଗାଇଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ରେଣୁ ମସ୍ତକେ ଭୂଷଣ ବେନୁ, ଆର ନାହିଁ ଭୂଷଣେର ଅନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗାଇଲେ। ସେ କୃପା ନହେଲେ କଦାପି ଏ ଅନୁଭୂତି କାହାର ହବ ନା। ଯେ একবার শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করিপারে সে শুদ্ধ বৈষ্ণব, যে সেই শুদ্ধ নাম নিরন্তর উচ্চারণ করে সে বৈষ্ণবতম। যাহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণ নাম আসে সে বৈষ্ণবোত্তম। শুদ্ধ বৈষ্ণব ହେବା ନିମିତ୍ତ শুদ্ধ ভক্তি দরকার, অন্য କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧ ଶରଣାଗତି ସହିତ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ନାମ হয়। ଅନ୍ନାବିଳାସ ଯୁକ୍ତ ବା ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଯେଉଁ ନାମ, ତାହା ନାମାଭାସ। ନାମାଭାସ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦ হয়, ପ୍ରେମ ମିଳେ ନା, କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି ନା। ସର୍ବମହାଗୁଣ ଗଣ ବୈଷ୍ଣବ ଶରୀରେ কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চায়। বিধি ধর্ম ছাড়িব যে কৃষ্ণের চরণ, নিষিদ্ধ পাপাচার তার কবু নয় মন। অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ করছো, কৃষ্ণ তাই শুদ্ধ করে না করায় প্রায়শ্চিত। এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে, আর এম নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে। মহাপ্রভু কইলে সুবুদ্ধি রায়, যে পর্যন্ত নামাপরাধ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ହୁଏ ନା, କେବଳ ନାମାଭାସ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ବୈରାଗୀ କରିବେ ସଦା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ମାଗିଆ ଖାଇଆ করে জীবন রক্ষণ। বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা, কার্য সিদ্ধ নহে কৃষ্ণ করেন। বৈরাগী হইয়া করে জিহার লালস, পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ। বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্তন, শোক শাকপত্র ফল মূলে উদর। জিহার লালসে যে ইতি ইতি ধায়, সে সুন্দর পরায়ণ কৃষ্ণ ନାହିଁ পায়। এই কথা ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଦେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଧର୍ମ ହିଁ ଯେ ସାଧକକୁ ଫଳ କାଳେ ନିସଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ କରି ପକାଏ। ଭକ୍ତିର ଧର୍ମ ଏହା ସାଧକକୁ ଫଳ କାଳେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଲିପ୍ସା ଇଷ୍ଟବସ୍ତୁରେ ନୈଷ୍ଠିକ ମତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ନୈଷ୍ଠିକ ମତି ଓ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଲିପ୍ସା ବୈରାଗ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷତା ଅପେକ୍ଷା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ତତ୍ଵର ଜୀବନ ହିଁ ହେଉଛି ନୈଷ୍ଠିକତା। ଭକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହନୁମାନଜୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭେଦ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାଥ ଜାନକୀ ନା ଆଦେ ଅଭେଦ ପରମାତ୍ମନେ ତଥାପି ମମ ସର୍ବସ୍ୱ ରାମ କମଳ ଲୋଚନ। ପରମାରାଧ୍ୟ ବ୍ରଜଙ୍ଗାଙ୍ଗଣ କୃଷ୍ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁର୍ମୁଗ୍ଧ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସିଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରଳତା, ଦୃଢ଼ତା, ଐକାନ୍ତିକତା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଗଣ ସର୍ବଦା ନିରପେକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଯାହାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା। ସେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ବିଗ୍ରହରେ ସେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି।